Morcha, Professor Dr. Manik Sara, Rajiv Bhattacharya, Contoh Hambai. Dr. Manik Sara, Sunjata Palkhanya, Bonoya Pakro Bane, Palkhanya pesawai, tentunya ek loge, sama beta kontrol, bandi masalah git, selesai. তিনি বিশেষ করে চিনি যে এডিসি নির্বাচন হারি নাই বিশেষ করে চীনের রাজ্যনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি তাই চীনের রাজ্যনি জনপ্রিয় সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য জি তাই চীনের সংগঠন মন্ত্রী থেকে রাজুজি থেকে রমই যত চিনি ত্রিপুরাসা এমএলএ ত্রিপুরাসা এমডিসি তাই চিনি যারা স্টেট অফিস বিআরআর অফিস এসটি মোর্চা নিব দङ তাই ডিস্ট্রিক্ট নি মন্ডল নি যত নতই নাই কাইসা চিনি তাবুক ইলেকশন নাহারে কাইসা আলোচনা সভা নাই ও জায়গা চিনি ফাইনে চংমারিও जों बाहायके सामं खालामनाय এবং बाहायके চিনি রণনীতি কৌশল টংনাय बाहायके जों प्रत्येकता ग्राम बर' बाय कक सानाय बाहायके बर'नि पासे थाङो बोसानाय अ बाहायते अर कायसा आलोचना नाय तो চিনি फाइनाय जे निर्वाचन अब अवश्य स्वतःस्फूर्तभावे जों रेजाल्ट गाहाम खालामनाय এবং জনগণ চিনি লগি दङ जों तेबो आपनो बाहायके चिनि ত্বরান্বিত सामं खालामनाय बागै जों दाबो তিনি বৈঠক কমাইতে হাসতে হাফাঙ্গ খরতাম পার্টিনাতে তিনজন কাইথাম পার্টিনাতে এলায়েন্স দङ এডিস ইলেকশন খরতা কাইথাম পার্টি মানে এলায়েন্স ती को खालायदों ना आबो चिनि दिल्ली चिंता खालामनाय जों अंक पार्टीनि सामं थांनाय बरक आबो चिनि राज्यनि मुख्यमंत्री राज्य सभापति तै दिल्ली चिनि हाई कमांड बरक आबो डिसिसन नाय ताम खालामनाय जों दिल्लीनि जे कमांड जों कमांड मुताबिक चलिनाय ताबक सुजला चिन्तानि मन कोनो इनफरमेशन करिबा एलायन्स माने कोनो विषय आलोचना फायाको आबन बागै जों चिनि मतेखाय आगामी दिनाव बाहायके चिनि बीजेपी न जों बाहायके जों एकक सरकार गठन खालामनाय चिनि मतेनो जों चलिथों